Assalamu alaikum student, this is Nareen Fatma. I hope you are doing well. In this video, we are going to study the translation of first chapter of 9th class textbook of English. Okay, without wasting any time, let's get going. First of all, we are going to, this is the first unit, which is the savior of mankind. First of all, what is the meaning of savior of mankind? Savior means बचाने वाला. सेवियर का क्या मतलब है? बचाने वाला ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत को बचाने वाला, या फिर इसको हम लोग दूसरे मीनिंग में निजात दहिंदा भी कह सकते हैं. ठीक है, निजात दिलाने वाला, इंसानियत का निजात दिलाने वाला या इंसानियत का निजात दहिंदा. ठीक है जी. इसकी ट्रांसलेशन से पहले हम लोग सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम्स पढ़ लेते हैं. By the end of this unit, students will be able to learn the reading skills, skimming, scanning and summarizing. Know and learn about the mission of Holy Rasul sallallahu alaihi wasallam. Learn how his teaching has changed the world. Recognize and use adjectives and sentences, use of thesaurus, utilize information sources like the encyclopedias and internet. ओके, इस सब्जेक्ट के एंड तक हम लोग क्या क्या चीज़ें लर्न कर लेंगे. सबसे पहले स्किमिंग और स्कैनिंग लर्न कर लेंगे और समराइजिंग. अच्छा, स्किमिंग स्कैनिंग और समराइजिंग क्या होती है? ये चीज़ें हमें एंड में पता चल जाएंगी. जब हम चैप्टर रीड कर लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग काबिल होंगे जान लेने के. इन सब चीज़ों की समझ हमें आ चुकी होगी. ओके, इसके बाद क्या है? प्री रीडिंग. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए. मेंशन द कंडीशन ऑफ अरेबिया बिफोर इस्लाम. दिस इज़ फॉर मी. मुझे आप लोगों को बताना है कि कंडीशन ऑफ अरेबिया क्या थी इस्लाम से पहले. हम लोगों ने बहुत सी इस्लामिक बुक्स में पढ़ा है और उसमें बार बार ये चीज़ मेंशन की जाती है कि अरेब की कंडीशन क्या थी. हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मबूसत से पहले, उनके प्रीचिंग से पहले, उनके इस्लाम को फैलाने से पहले वहाँ की क्या हालत थी सब जानते हैं. किस तरह से इस्तेहसाल आम था, किस तरह से बदउनवानी, नाइंसाफ़ी, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देना, इनजस्टिस, और ये सारा कुछ फैला हुआ था. लोग नाइंसाफ़ी करते थे, अमीर को सज़ा नहीं दी जाती थी, गरीब को सज़ा दी जाती थी, गुलामों को फ़रोख्त किया जाता था और इतना बुरा सलूक उनके साथ किया जाता था. ये सारी चीज़ें इस्लाम से पहले वहाँ पे मौजूद थी, उस माशरे के अंदर मौजूद थी. ठीक है जी. और क्या है इसका, और जितनी भी मतलब ये नेगेटिविटी जो माशरे में हो सकती है वो सारी उस माशरे में मौजूद थी. बुतों की प्रस्तिश की जाती थी. सबसे बड़ा गुनाह जो था शिर्क किया जाता था, बुतों की प्रस्तिश की जाती थी. इवन के खाना काबा के अंदर बुत रखे हुए थे और उसकी पूजा की जाती थी. हाउ डिड इस्लाम चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल. किस तरह से इस्लाम ने ज़िंदगी को तब्दील किया जब इस्लाम आया. क्योंकि इस्लाम की टीचिंग ही सबसे पहले इस चीज़ पे थी कि शिर्क का खात्मा किया जाए. ठीक है, एक अल्लाह की इबादत. सबसे पहले इस्लाम ने इस बात को फैलाया, तौहीद का इल्म दिया. क्यों? तौहीद का इल्म जो था वो बहुत पहले अरसे से इस्लाम के दुनिया के शुरू होने से ही वहीदानियत का इल्म शुरू हो चुका था. ठीक है जी. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत की जाएगी. उनके बाद जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए दुनिया में, लोग भूलते चले गए. ठीक है, इसीलिए उनकी रहनुमाई के लिए बार बार, क्योंकि लोग भूल जाते थे, उनकी रहनुमाई के लिए शैतान हमारे इर्द गिर्द हमेशा मौजूद है, वो बहकाने के लिए मौजूद है, वो भुलवा देता था. तो उनको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने हर मोड़ पर एक पैगम्बर भेजा. ठीक है, हर दौर में एक पैगम्बर भेजा. इसी तरीके से आखिरी नबी हमारे नबी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया. किस तरह से तब्दील कर दिया? उनमें सारी वो इखलाकी खूबियाँ पैदा की जो एक इंसान के अंदर बहैसियत इंसान में होनी चाहिए, ताकि वो अपने दूसरे बहन भाई को उसका हक दे सके. ठीक है, और उसका ख्याल रख सके. ये सारी अच्छाइयाँ, इसका इंसाफ का कायम करना, सबसे पहली चीज़ जो इंसाफ है. अगर इंसाफ किसी माशरे में पैदा हो जाए तो तमाम इंसानियत जो है वो सुकून में आ सकती है, तमाम बुराइयाँ माशरे की ख़त्म हो सकती है. सबसे पहले इंसाफ को फ़रोग़ दिया. इस तरह से सारी चीज़ें जो माशरे में बदइनवानी का बाइस बनती थी, उन सब का खात्मा किया. ठीक है जी. हु इज़ द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी.
Who is the Rasul? Last Rasul, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं. ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की ट्रांसलेशन. फर्स्ट यूनिट, let's do the translation. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless desert of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun. Arabia is the land of unparalleled. Arabia ज़मीन है of unparalleled charm, बेमिसाल दिलकशी and beauty और खूबसूरती की, with its trackless desert, अपनी बेरास्ता सहरा के साथ, of sand dunes, रेत के टीलों, in the dazzling rays of tropical sun. dazzling rays, चुंदिया देने वाली आँखों को चुंदिया देने वाली, मतलब ऐसी रोशनी, ऐसी रेज, ऐसी शुआएं जिसको देख के आंखें जो हैं वो एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुंदिया जाती हैं. आप एकदम से आँख अपनी बंद कर लेते हो. चुंदिया जाना मतलब आँख का फ़ौरन से किसी ज़्यादा रोशनी के पड़ने पे बंद हो जाने को हम चुंदिया जाना कहते हैं. और ट्रॉपिकल सन, इंतहाई गर्म सूरज की. ठीक है, अब इसका तर्जुमा कैसे बनेगा? अरब एक इंतहाई गर्म सूरज की चुंदिया देने वाली शुआओं में रेत के टीलों के गुमनाम सहराओं के साथ एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है. ठीक है जी, ये इसका पूरा का पूरा तर्जुमा हो गया. अगर हम लोग इसको देखें तो हम इसको उल्टा समझते हैं कि अरब क्या है. अरब की बात की जा रही है. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती वाली, अरब के गुमनाम या बेरास्ता सहराओं में रेत के टीलों और आंखों को चुंदिया देने वाली इंतहाई गर्म सूरज की रोशनी में मौजूद. इस तरह से ट्रांसलेशन बनती है. तो इसको हम सीधा किस तरह से करेंगे? वो इस तरह से होगी, अरब की एक इंतहाई गर्म सूरज की चुंदिया देने वाली रोशनी. हम उल्टा ट्रांसलेट करेंगे इसको. ठीक है, अरब की इंतहाई गर्म आंखों को चुंदिया देने वाली शुआओं में रेत के टीलों के गुमनाम, ठीक है जी, उल्टा जा रहा है, कि गुमनाम सहराओं के साथ एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है, की बेमिसाल सरजमीन है. ठीक है जी, आगे चलते हैं. इट्स स्टारी स्काई, इसका सितारों से भरा आसमान, हैज़ एक्साइटेड का क्या मतलब होता है? जोश दिलाना. द इमेजिनेशन ऑफ पोएट, इमेजिनेशन तख़य्युलात ख़यालात को, ऑफ पोइट्स शायरों के, एंड ट्रैवलर्स और मुसाफिरों के. इसका इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युल को जोश दिलाया. It was in this land that the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम born. ये वो ज़मीन है जिस पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. In the city of मक्का, मक्का के शहर में, which is about 50 miles from Red Sea, जो कि है तकरीबन 50 मील के फासले पर बहरा अहमर से. ठीक है, जो कि बहरा अहमर से 50 मील के फासले पर है. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरब रखते थे a remarkable गैर मामूली, memory क्या होती है? याददाश्त, and were an eloquent people, और फसीह लोग थे. ठीक है, अब क्या है इसका तर्जुमा? वैसे सीधी लाइन से तर्जुमे में क्या बनेगी? अरब गैर मामूली याददाश्त के रखने वाले फसीह लोग थे. ठीक है, अब फसीह क्या होता है? फसीह ऐसा होता है जो कि फसीह व बलीग हम इस तरह कहते हैं, एक बात के कई मीनिंग होते हैं. अरबी ज़ुबान जो है वो ऐसी ज़ुबान है जिसमें एक बात के कई मीनिंग्स होते हैं. ठीक है, तो अरबी जो थे ना, वो एक तो रिमार्केबल मेमोरी थी, वो याद भी बहुत जल्दी कर लिया करते थे, और इसके साथ साथ वो बातों को, अल्फाजों को घुमा लिया करते थे. फसीह बहुत थी उनकी ज़ुबान, उनके अल्फाज जो थे वो बातों को बदल लेना, उनको एक ऐसे अल्फाज यूज़ करते थे जिसके कई मीनिंग्स होते थे. ठीक है, तो फसीह व बलीग लोग थे. अच्छा जी, their eloquence and memory found expression in their poetry. उनकी eloquence, उनकी फसाहत
اینڈ میموری اور یادداشت فاؤنڈ ایکسپریشن ظاہر ہوتی تھی ان دیئر پوئٹری، ان کی پوئٹری کے اندر. ایوری ایئر اے فیئر واز ہیلڈ، ہر سال ایک میلہ منعقد ہوتا تھا فار پوئٹیکل کمپٹیشن، شاعری کے مقابلوں کے لیے ایٹ اوکز میں. اٹ از نریٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف خالد بن یزید، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد جو ہے کیا کہہ رہا ہے، کس کو؟ خالد بن یزید سے کہا، حماد نے خالد بن یزید سے کہا I can recite you، میں آپ کے لیے لکھ سکتا ہوں یا پڑھ سکتا ہوں، for each letter of alphabet، ہر حروف تہجی کے ساتھ 100 long poem، 100 لمبی پومس، یا پومس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ چھوٹی نظمیں، میں لکھ سکتا ہوں 1000 لمبی نظمیں without taking into account short pieces، بغیر اس کے چھوٹے حصے کیے. and all of that was composed exclusively by poet، اور وہ سب کی سب لکھی گئی تھی خاص طور پر شاعروں کی طرف سے before the promulgation of Islam، اسلام کی تبلیغ سے پہلے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خالد بن یزید سے کہا میں آپ کے لیے کہہ سکتا ہوں میں آپ کے لیے کہہ سکتا ہوں 100 طویل نظمیں، اور وہ تمام اسلام کی اشاعت سے پہلے شعرا یا پھر شاعری کا جو وہ ہے جمع ہے وہ بنتا ہے شعرا نے خصوصی طور پر مرتب کی. ٹھیک ہے جی. آئی کین ریسائٹ یو، میں آپ کے لیے پڑھ سکتا ہوں ایک ہی تمام حروف تہجی کے الفاظ کے ساتھ 1000 لمبی پوئمز جو کہ بغیر کسی چھوٹے حصوں کے ہیں، اور یہ سب کی صرف مرتب کی گئیں ان شاعروں نے جو کہ اسلام کی اشاعت سے پہلے تھے. ٹھیک ہے. اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی عام چھوٹا معجزہ نہیں ہے that Allah Almighty chose the Arabic language for His final compensation and preservation of His words. یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے کہ عربی زبان کہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا عربی زبان کو for His final dispensation، اپنے آخری اپنی حتمی تقسیم کاری اور حفاظت کے لیے اپنے الفاظ کی. یہ کوئی عام معجزہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کی حتمی تقسیم کاری اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. In the 5th and 6th century، پانچویں اور چھٹی صدی میں mankind stood on the verge of chaos، بنی نوع انسانیت کھڑی تھی تباہی کے دہانے پر. It seems that civilization which has taken 400 years to grow، وہ تہذیب جس نے 4000 سال لیے تھے بڑھنے میں، had started crumbling، کیا ہونا شروع ہو گئی؟ تباہ ہونا شروع ہو گئی ہے، یا پھر ٹوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے. At this point of time، اس موقع پر، اس وقت پر، اللہ Almighty raised a رسول، اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا among themselves، انہی کے درمیان میں سے، to lift the humanity، انسانیت کو کھڑا کرنے کے لیے، from ignorance، ان کی جہالت سے، into the light of faith، ایمان کی روشنی کی طرف. ٹھیک ہے جی. وقت کے اس موڑ پر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک نبی مبعوث کیا جس نے انسانیت کو جہالت سے اٹھا کر ایمان کی روشنی میں لے جانا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم لوگ اس طرح سے فل لائن میں ٹرانسلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کی عمر کے تھے، he spent most of his time، اپنا زیادہ تر وقت
گزارتے تھے ان سولیٹیوڈ، اکیلے میں، اینڈ میڈیٹیشن اور غور و فکر کرتے ہوئے. ان دا کیو آف ہیرا کی غار میں ہی یوز ٹو ریٹائر ود اے فوڈ، وہ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے فوڈ اینڈ واٹر، خوراک اور پانی، اینڈ اسپینڈ ڈیز، اور گزارا کرتے تھے کئی دن، اینڈ ویکس اور ہفتے، ان ریممبرنس آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے. The period of waiting had come to a close. آخرکار انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. ان کا دل بھر رہا تھا یا چھلک رہا تھا with a profound compassion. ان کا دل چھلک رہا تھا گہری ہمدردی کے لیے for humanity، انسانیت کے لیے. He had a pressing urge. ان کے اندر ایک دبا دینے والی نہیں، یہاں پہ ہم کہیں گے pressing urge، اکسانے والی، ایک گہرا اکسانے والی، زیادہ اکسانے والی urge تھی، اکساہٹ تھی to eradicate wrong belief، eradicate خاتمہ کرنے کی wrong belief، غلط عقائد کے، social evils، معاشرتی برائیاں، cruelty، ظلم اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی. ٹھیک ہے جی. اب اس کا پورا ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کا پورا ترجمہ اس طرح سے ہوگا: آپ میں غلط عقائد، سماجی برائیاں، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کرنے کی شدید اکساہٹ یا پھر خواہش موجود تھی. The moment had arrived، وہ لمحہ آ ہی گیا when he was to be bestowed with the نبوت، جب ان کو نوازا گیا نبوت سے. One day، ایک دن when he was in the cave of Hira، جب وہ ہیرا کی غار میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام came and conveyed to him the following message of Allah. حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے اور انہوں نے ان سے ان کو یہ میسج یا یہ پیغام پہنچا دیا. اچھا جی. یہاں پہ کوشچن آ رہا ہے what type of competition was held at AUKUS. اس کے آنسر جو ہیں وہ آپ لوگ اسی چیپٹر کے اندر سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اوکے. یہاں پہ پیچھے کوشچن تھا ویئر از مکہ سچویٹڈ. اس کے سب کے آنسر جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. آپ لوگ پریپریشن کے لیے ان کوشچن پہ بھی غور کریں گے، ان کو بھی لرن کریں گے. ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ. پڑھو اس رب کے نام سے. ہو کریٹڈ، جس نے بنایا. کریٹڈ مین، انسان کو بنایا. فرام اے کلٹ آف بلڈ، انسان کو بنایا. آف کنگیل بلڈ، جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتھڑے یا جمے ہوئے خون سے. ریڈ اینڈ دا لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل. پڑھو کیونکہ تمہارا رب سب سے زیادہ باؤنٹیفل مطلب رحیم و کریم ہے. with who taught، جس نے سکھایا. دا یوز آف پین، پین کا استعمال. taught men، انسان کو سکھایا. that which he not knew not، جو وہ نہیں جانتا تھا. جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا اور اس کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس کی ٹرانسلیشن جو ہے کوشچن کے آنسر میں بھی ایک آتی ہے جو آگے آپ کے آئیں گے. تو اس کی ٹرانسلیشن کو آپ لوگوں نے اس کے ٹرانسلیشن کو بھی اور اس کے ورڈس کو بھی ایز اٹ از یاد کرنا ہے وداؤٹ پٹنگ اینی ادر ورڈ، ایڈنگ اینی ورڈ. The revelation of divine message which continued for next 23 years had begun. The revelation of divine message، ظاہر ہونا یا پھر اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں پیغام الہی کا نزول. ٹھیک ہے. ڈیوائن میسج، پیغام الہی کا نزول. which continued، جو جاری رہا. for next 23 years، اگلے 23 سال تک. had begun، شروع ہو چکا تھا. and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے. to proclaim، تبلیغ کرنے کے لیے. اور oneness of Allah، اللہ تعالیٰ کی توحید کی. and unity of mankind، اور انسانیت کی یگانگت کی، انسانیت کی اتحاد کی. his mission was to destroy the nexus of superstition، ان کا مشن یا ان کا مقصد تھا سپرسٹیشن، توہم پرستی کے تسلسل کا خاتمہ. اگنورنس، جہالت، اور ڈسبلیف اور بد عقائد یا بد اعتقادی کا خاتمہ کرنا ان کا مقصد تھا. ان کا مقصد بد اعتقادی، توہم پرستی اور جہالت کا خاتمہ کرنا تھا. اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن، اور ایک پروکار
कंसेप्शन ऑफ लाइफ. कंसेप्शन ऑफ लाइफ क्या होगी? इंसानियत का तसव्वुर या ज़िंदगी का तसव्वुर. एंड लेट मैनकाइंड, और इंसानियत को ले जाना टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लेस. इंसानियत को ले जाना ईमान और अहकाम इलाही की रहमत की तरफ. ठीक है. Since the belief was threatening their dominance in the society, क्योंकि उनका यकीन threatening का मतलब क्या होता है? खतरा बना हुआ था. their dominance, उनकी किस चीज़ पे dominance मतलब उनकी के गलबे पर, उनके सोसाइटी में, उनके माशरे में गलबे पर एक ख़तरा बना हुआ था. अब किन के माशरे में गलबा बना हुआ था? खतरा बना हुआ था. किसका गलबा? हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो बिलीव्स थे वो माशरे में जिस तरह से फैल रहे थे, तो वो ऑब्वियसली हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डोमिनेट कर रहे थे सोसाइटी में. तो ये ख़तरा बन गया था किसके लिए? अरबियों के लिए. द पेगन अरेब्स, अरब के काफिर, स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, उन्होंने क्या किया? प्रेशर डालना शुरू किया या ज़ोर दबाव डालना शुरू किया ऑन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके साथियों पर. दे वांटेड देम टू रीनाउंस देयर कॉज, वो रोकना चाहते थे उनको कि वो रुक जाए अपने कॉज से. sorry for the disturbance, let's start again. They wanted them to renounce, वो उन्हें रोकना चाहते थे from their cause, अपने मकसद से, and take to idol worshipping, और बुत परस्ती की तरफ ले जाना चाहते थे. On one occasion, एक मौका पर, they sent a delegation, उन्होंने एक वफ़द भेजा to रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, काइंड एंड केयरिंग अंकल, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काइंड एंड केयरिंग अंकल के पास, उनके रहम दिल और ख्याल रखने वाले चचा के पास एक वफ़द भेजा. चचा कौन है? अबू तालिब के पास एक वफ़द भेजा. दे टोल्ड हिम टू रीस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने उनसे कहा टू रीस्ट्रेन, के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकें फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह's मैसेज, अल्लाह ताला का पैगाम फैलाने से रोकें. और फेस देयर एनिमिटी, या फिर उनकी दुश्मनी को फेस करें या दुश्मनी का सामना करें. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, अपने आप को इस मुश्किल में पाते हुए, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने नेफ्यू को पैगाम भिजवाया. एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उनको तमाम मामले की तफसीलात बताईं. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these words, this memorable word. हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन याद रहने वाले या फिर इन तारीखी अल्फाज को दोहराया, से जवाब दिया. या फिर My dear uncle, मेरे प्यारे चाचा जान, if they put the sun in my right hand, अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें, and moon in my left hand, और उल्टे हाथ पे चांद ला कर रखने, even then I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah, मैं तब भी अल्लाह ताला के वाहिदानियत की तबलीग को नहीं रोकूंगा या नहीं छोड़ूंगा. I shall set up the true faith upon the earth, मैं फैलाऊंगा ज़मीन के ऊपर सच्चा दीन, और perish in the attempt, या फिर इसी अटेम्प्ट में या फिर इस ही मुहिम के दौरान फना हो जाऊंगा. मैं या तो, अब वो क्या कह रहे हैं, मैं या तो इस ज़मीन पर अल्लाह ताला का सच्चा मज़हब फैलाऊंगा या फिर इसी मकसद में ख़त्म हो जाऊंगा. ओके, दिस इज़ हाफ chapter translation. In this video we have just done of half chapter translation. We are going to do the remaining translation in our next video, in the next part of this video. Thank you. In the next part of this video, thank you so much for staying with me till here. Allah Hafiz for the next time. Allah Hafiz, stay tuned.